रोमियो लाला तुंडरे रोमांटिक गीत बेकरे तुलसी माला गारु सहर छाले मोहरी लीला जे मते विरोध कला करी देवी तार ठिया पाला भाकसम झुकेगा नहीं साला कौन खाता है खेला दुश्मनों का कर देता है पाला इसलिए ढरला मुंडा का सब कहते हैं मेरे को रोमियो लाला। अरे के कहिला राम राम के कहिला अल्लाह अरे हिंदू कहिला राम राम मुसलमान कहिला अल्लाह आमे सबु नुआ पड़िया कच्चा रसिया जैन देखला सिए कहला अस्सी गला साला रोमियो लाला। अरे 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 मु तो खाली भाषण पर भाषण मारी छाड़ी हेले मो शिक्षागत योग्यता तो आपण मानक जनइलिनी। हाँ आज्ञा मो शिक्षागत योग्यता है मु दंडमुक्त अंडायुक्त प्राइमरी स्कूल रे पाठ पढ़ा आरंभ करी कपी कुपा करी जहा ता मैट्रिक टा पास करी नेली आज्ञा हेले कथारे परा अछि खाइब माछ इलिसी चाकरी करिब पुलिसी। बाप रे बाप थर्ड क्लास पास रे कोन चाकरी मिलिब टोटाल मिलानी आज्ञा से आज मु जनक पाखरे कार्य करुछि चाकर हेले आज्ञा आजिकाली युवपीढ़ी को छोटिया संदेश देवा को जाउछि जो भाई भौणी माने वर्तमान पाठ पढ़ारे निवृत्त अछंती सदा सर्वदा पाठ को ध्यान दियंतु चाकरी बाकरी न मिलिले मध्य आज्ञा एई मनीष समाज रे भल मनीष परी मनीषटिए छिड़ा हुअंतु एइटा एइटा एई रोमियो लालार अनुरोध आज्ञा। आज्ञा एई थर मो चाकरी बाबद रे जाने नियंतु मुई तो रोमियो लाला दिन गनी गानी बूढ़े फेला मुई तो रोमियो लाला मुंडर छुट्टी मारा हेला धला बस बड़ी गला है नी मुबाहा बस बड़ी गला है नी मुबाहा काम करी करी हेली हालिया मुई तो रोमियो लाला दिन गनी गानी बूढ़े फेला मुई तो रोमियो लाला मुंडर छुट्टी मारा हेला धला।
हाँ आज्ञा मो चाकरीटा गवर्नमेंट नुहे कि प्राइवेट भी नुहे जड़क पाखरे आज्ञा चाकरी करुछि चाकरी हेला चाकर चाकर अटे मु सेनापतिंकर ड्यूटी मो दिन राति सब किताब बाइया करुछे धरी उठे मोर छाती चाकर अटे मु सेनापतिंकर ड्यूटी मो दिन राति सब किताब बाइया करुछे धरी उठे मोर छाती सुंदर व्यवहार टेगा मोहर बुधियाटे मोर बिरुआ चतुर सुंदर व्यवहार टेगा मोहर बुधियाटे मोर बिरुआ चतुर भाभी चिंती देवेंद्र जे मारे मुंडिया कोई तो रोमियो लाला गानी गानी बूढ़े भेला कोई तो रोमियो लाला मोड़ा छुट्टी मारा हेला खला मुहेली ए उदय नगर राजा विजय सेनांकर प्रधान सेनापति पृथ्वीराज बड़ियार सिंहकर चाकर माने खास लोक कहले चलिब आज्ञा कहीं दीर्घ दिन है सहित कार्य करी आसुछि बयस बढ़िबारे लागिलानी वो चुटी पाचिबारे बसिलानी हेले कौन करी आज्ञा ए पर्यंत मो माइपे नाही कि पिला छुआ भी नहीं सही कथा भाविला बेलठू आज्ञा मु आउ राति रे सोई पारुनी कि दिन रे खाई पारुनी कौन करी आज्ञा सब मोर भाग्यर दोष भाग्य रे जहा लेखा थिबो सेया ही घटिबो हेले 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 से पते मते सेनापति सारकर डाकरा हेलानी जाए सेनापति सार को साक्षात करी चली आसबी अरे कहते समय हेलो वो तो चित्कार करी देखोचे अरे मोर को कणो तो कर्ण को शोभा जाने अरे आसु आसु टिके समय हे गला सार रबियो अरे तोर मन रखबा उचित समय को अपेक्षा करे ना सारे से यही कहवा को जाऊली सार सार सेपटे देखु अरे मंत्री मंत्री महाशय बोधे आउ उदयगढ़ साम्राज्यर महामंत्री चूड़ामणिंकर जय सेनापति महाशय मंत्री महाशय कि कारण आस मोहरे गले आपणों पाखक एक खुशी खबर नहीं आसी खुशी खबर हाँ सेनापति महाशय हेडे मंत्री महाशय से खुशी खबर केमिति खुशी खबर कौ प्रकार खुशी खबर
ତାହା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମ ଉଦୟନଗରର ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ କୁଲେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ କି ରୁମକୁ କହି ଜଣାଇଦେବେ ଆମ ଉଦୟନଗରର ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ କୁଲେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଅତି ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସେନାପତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପାଖରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣେଇଛନ୍ତି এই শুভ বার্তাটা নিশ্চয় সমগ্র প্রজাবাসী পাখক পৌঁছেবার চেষ্টা করিবে। হেলে মন্ত্রী মহাশয় সেনাপতি মহাশয় সেবনে আম উদয়গড় সাম্রাজ্যর মহারাজা বিজয়সুরঙ্কর যে পুত্র জন্ম হয়েছে তা উৎসবরে সমস্ত বিভোর আপনার মধ্য সে উৎসবরে যাই সামিল হবাক পড়িব। তাহলে সেনাপতি মহাশয় ମୁଁ ଆସୁଛି। তাহলে এইথর আপন আসিপারন্তু মন্ত্রী মহাশয়। ସାରେ হরি মন্ত্রী মহাশয় কোণ কহিলে সেই কথা কোণ তু বুঝি পারিলু নে। କଣ କହିଲେ ସାର୍? হে রমেশ ସାରେ হরি মন্ত্রী মহাশয় পরে কহিকে যাইছন্তি আম উদয়গড় সাম্রাজ্যর মহারাজা বিজয় সেনঙ্কর বড় রানী সুরেখাক গর্ভরে গোটাই পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করিছে। ଆଉ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ସମଗ୍ର ପ୍ରଜାବାସୀ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେବଳ ତୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ହବ ରମିଅ। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟି ପିଟି ଜଣାଇ ଦେବି ସାର୍। ହଉ ଠିକ ଅଛି ରମିଅ ସାର୍ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ସାର୍। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ। ଶୁଣ 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 ଢୋରଲା ମୁଣ୍ଡାର মোর কোকা কাকি দোদা দাদি অজা আজি বড় বড় সবু লোক শুন আমার মহারাজা বিজয় সেনকু বুঝরা পিলা গোটে জনম হিছে খিরসা খেই আসব হো। अरे तू कौन कहूछु तो निजको निज बुझी पारुछ त ভুল হয়ে গলা স্যার এই থর অক্ষর গোল গোল ধাড়ি সিধা করিকে কইবি স্যার। बस অন্য থর যেমিতি এমিতি ভুল ন হয়। স্যার 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 অপেরা ভালিয়া করি দেবি স্যার। দেখো যা দেখি চালো তু স্যার। ঠিক আছে স্যার 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 শুণ 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 উদয়নগরর সমস্ত গ্রামবাসী শুণ আম্ভ মহারাজা বিজয় সেনঙ্কর বড় রানী সুরেখাঙ্ক কোলরে গোটিয়ে পুত্র সন্তান জন্ম হয়েছি। ফুচুকি গালি ফ্যাশন বালি চালিত বম্বে ये भाई ना ये भाई ना ये भाई ना ये मौसा ये मौसा ये मौसा यारे 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 चाल देखी जीवाजी ढोरला मुंडा यात्रा पड़िया ये वर्षर अनुसंधान मूलक नाटक साया चोरी कला बाहिया कुकुर। अरे मो तोते कौन कहिथिली मैं अरे मो तोते कहिथिली हम उदयगढ़ साम्राज्यर महाराजा विजय सेनंकर बड़ रानी सुरेखा गर्भरे गोटे पुत्र सन्तान जन्म लाभ करिछे। बार्ताटा समग्र प्रजावासी पाखकू पहुंचेबा पाई हेले तो एठी आसी गीत गाई अरे डांस करो छो भाई। কথা করନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଯଦି ଅପେରା ହାଉସ୍ ଭଳିଆ କରିବି ନା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ
ସେଇଥିପାଇଁ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କହିଦେଲି ସାର୍ ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି ସାର୍ 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 ହେଲେ ରମ୍ୟ ସାରେ ମୁଁ ଏଯାଏ ଗୋଟାଏ କଥା ବୁଝି ପାରୁ ଆଏ କୋଉ କଥା କି ସାରେ ହରି ହଁ ଏପଟେ ଆମ ଉଦୟଗଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ବଳରାଣୀ ସୁରେଖାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ଆଉ ରାଜକୀୟ ନିୟମ ହିସାବରେ ସେ ହିଁ ଏ ଉଦୟଗଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବ ହେଲେ ଏପଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ବିଜୟ ସେନ ଗୋଟାଏ ଚାଷୀ ମଳିଆ ପତ୍ରକୁ ପୋଷ୍ୟପତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚାଷୀ ମଳିଆକୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଏହି ଉଦୟଗଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରାଇବେ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଚାଷୀ ମଳିଆ ପୁତ୍ର ରାଜା ହବ ନା ରାଜାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବ এই কথাটা মো জমারও কিছু বুঝি পারনি রমিও ওরে তু যদি জানিছু তাহলে এই কথাটা মধ্যে বুঝাইকে কহিদে ସାରେ ମୋ ନାଁ ପରା ରବିଓ ଲାଲା ଜାଣିଛି। ତୁଣ୍ଡରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଲା ଗାରୁ ସହର ଛାଲେ ବହରି ଲୀଲା ଶାଳା କରିଦେବି ତାର ଠିଆ ପାଲା କା कसम झुकेगा नहीं साला अरे लाल टोपी लाल रुमाल गागा परा बुली करी देसी कमाल आगे आगे देखो गुरु होता है क्या ଯେମିତି লীলা ପିଲା ଲଗେଇ ଦେବି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୀଲା କରିନଥିବେ ହଁ ସାର୍ আরে আরে এ রমিও ସାର୍ আরে কেমিতি লীলা লগাইবু আরে সেই কথারে প্রকাশ করি দে ସାରେ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବି ସାର୍ আরে তো কহিবা কথা এ আছে ସାର୍ আমাকে সময়কে অপেক্ষা করিবাকু পড়িব ସାର୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷାକୁ ପଡ଼ିବା তাহলে ঠিক আছে রবি ସାର୍ ସାର୍ ও নিশ্চয় সে সময়কে অপেক্ষা করিবে ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ কিন্তু সময় আসলে এই কথাটা তোতে গোটি গোটি করে ভাল ভাবে বুঝাইবাকু পড়িব ହଁ ସାର୍ ଟୋଟାଲ ବୁଝେଇ ଦେବି ସାର୍ তাহলে ঠিক আছে ସାର୍ ସାର୍ আরে সেপটে ଆମ ଉଦୟଗଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ମହାରାଜା ବିଜୟସେନଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତା ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସବରେ ଯାଇ ସାମିଲ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ସାର୍ ଉତ୍ସବରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିବ ସାର୍ ଜମା ଛାଡ଼ିବାନି ଆମେ ବି ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବାର ସାର୍ ସାର୍ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ନାଇଁ ସାର୍ ଅବିଳମ୍ବ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବା ହଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଚାଲ ରମେୟ ସାର୍